तो गाइस जो कोशिश करते हैं अच्छी वीडियो बनावा तो जांग आप तो सुनो तो जो आता वीडियो लो यार तो कैसे बेंडी सुपर जितो गाइस सब किसे बटल আছে ইফালে তো প্রাইস ইফালে তো মোবাইল নহয় গাইস ওই বলা বস্তু তো এটা ভিডিওটো আরম্ভ কৰো তোলা আছে তো সেটআপ কৰি লম তো গাইস লগ পাইছো तो गाइस सेटअप तो बने लो सेटअप तो सब सेटअप है तो गाइस अरे तो ये तो गिफ्ट अरे गिफ्ट নহয় गाइस विनर प्राइस नॉर्मल वीडियो हो साइड ऑफ क्लास के लिए मजा आबो जगला से गुड फास्ट मारा मैं तो दिसु तो सब गाइस फास्ट तो হৈ গলে আৰু ভাল লগ দিছো ए नॉर तो गाइस এবাৰ দাড়ি ভাই লগাই দে পিয়া টেং তো যা মারক ए चले तो बेसी নহয় गाइस 5 बार फ्लिप हो जुनी हाईएस्ट पारे हुनी जाय गाइस মই ए दुई बार गेल तो गाइस बट दाढ़ी पूरा एकदम लगाई लइसे पूरा दे 1 2 3 मार ए मार दी पूरा होसी दे गाइस तो गाइस म 3 नंबर बार एक बार हल एबार यार 4 नंबर बारत की होइछ यारो न हल ओम दाहा बामनो पोपत बांगना भरा नय रे गाइस बामनर नाम लइसिना इकने नय यार या नय कारो कम्युनिटी धरि कोना बेया लागे नाम ओम साहब बामनो दा बामनर भक्तो ओ सॉरी गाइस एला काटी बारे ओम साहब बामनो दा बा लास्ट गाइस मारा लास्ट 1 2 3 नो मोल लास्ट से এবাৰ মানে দুইবাৰ হ'ব মই যাইব কিতাপখন মত ৰ কিতাপ ইয়াৰ তো ৰ সিদিয়েছো ৰ কিতাপ ভালকে দিবা ৰ আজি তে মা ডিম্পুদা নয় যা মই জয় গাইস এটা তুমি পানি খেতি তো গাইস যাও উপহার তো দিও উপহার তো লগা এ তো উপহার দি মা কুত্তা এই পুরা গেলে গাইস तो दाढ़ी इमान ভাল गाइस बेलेगर घरतो पानी दिছে चले तो माने गाछुरी ভাল পায় মানে ভাল পায় না তো গাছ ৰুবাই লাগে না নহয় गाइस হ্যাঁ দাঢ়ি ভাল না গাছ ৰুবা লাগে তো মই মানে পানী হিন্দি ফেলবা দিছিলো ই মানে পুলিক দিছি ভালে আহিছিল गाइस তো আজি ভালে লাইক কৰিব কাৰণ কৰিব শেয়াৰ কৰিব নতুনকৈ আহিছিল চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা তো আজি কাৰণে বাই বাই